ሰላም ጤና ይስጥልን የሐሳብ ዴሊ ቤተሰቦቻችን በዛሬው የምንመለከተው ዓለምን ያስደነገጠው የኢትዮጵያው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው። ይሄ ፍንዳታ ሳይንቲስቶችን መላምት ላይ እንዲጠመዱ አድርጓቸዋል። እንዲሁም ከተሞችን በእሳተ ገሞራው ጭጋግ ጭስ ተሸፍነዋል። እንዲሁም አየር መንገዶች ሙሉ በሙሉ በረራቸውን አቋርጠዋል። እንዲሁም ለሰው ልጅ የመተንፈሻ ስርዓትም ትልቅ ጠንቅ ይዞ ይመጣል ተብሎም ይጠበቃል። እነዚህን ጉዳዮች በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ከ12000 ዓመት በኋላ በአፋር ያለው እሳተ ገሞራ ፈንድቷል። ይሄ እሳተ ገሞራ ከመከሰቱ በፊት የሰው ልጅ አኗኗር ሙሉ በሙሉ ተለውጧል። የሰው ልጅ እርሻን አስፋፍቷል። እንዲሁም ኤሌክትሪክ የሰው ቤቶችን ሙሉ በሙሉ አበርተዋል። እንዲሁም ስማርት ስልኮች ዓለምን ቀይረዋል። እንዲሁም ድንበሮች ተለውጧል። ነገስታቶች በመንግስታትም ተቀይሯል። 12000 ዓመታት በፊት የተከሰተው ያሁኑ የአፋር ፍንዳታ ለመጀመሪያ ጊዜ አህጉሪቱን አልፎም ሄዷል። ሌሎች ሀገራትን እነ ህንድ፣ ቻይናን ጭምር ጭንቀት ውስጥ ከቷቸዋል። For nearly 12,000 years, Ethiopia's Haile Gabi volcano was silent. Empires rose and fell, borders changed, humanity invented agriculture, electricity lit up houses, smartphones changed the world, streaming services invaded lives, but Haile Gabi slept on. It became a part of the landscape, permanent, predictable, and harmless. Until the morning it wasn't. The morning it woke up. በአፋር ክልል ያጋጠመው ከፍተኛ የተባለ ፍንዳታ ድፍን አፍሪካ በአህጉሩ ላይ እንደዚህ አይነት ትልቅ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ተከስቶ አያውቅም። በአህጉሪቷ ታሪክ ትልቁ እሳተ ገሞራ ተብሎ ተመዝግቧል። An unexpected major explosive volcanic eruption began this morning in Ethiopia, generating one of the largest eruptions the entire African continent has seen during the last century. በአፋር ክልል የተከሰተው እሳተ ገሞራ ፍንዳታ የአካባቢውን ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ በድንጋጤ አስነስቷቸዋል። እንዲሁም ከ14 ኪሎ ሜትር በላይ ወደ ላይ ብናኙና ጭሱ ተወንጭፏል። እንዲሁም የአካባቢው ላይ ይህ ነው የሚባል ትልቅ ጉዳት አላጋጠመም። እንዲሁም ሀገራትን አልፎ ቀይ ባህርንም ጭምር አልፎ ነው ይሄ እሳተ ገሞራ ጭሱና ብናኙ ህንድን ሙሉ በሙሉ ኒው ዴልሂን አስጨንቋታል። እንዲሁም ቻይናም ደርሷል። It started with a grumble, a column of ash shooting almost 14 kilometers into the sky. This was Haile Gabi waking up after 12,000 years. It was terrifying for the locals. This was supposed to be a dormant volcano. Now suddenly it was spewing ash. The village close to it was covered in ash. Thankfully, there were no casualties, but no one expected these plumes of ash and smoke. ተመራማሪዎች እንዳሉት ከሆነ ዶርማንት የነበሩት ቮልካኖች አሁን ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምልክት ማሳየት ጀምረዋል። አሁን ዳግም ህያው ሊሆኑ አክቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአሜሪካ በኩል የሎስቶንን እንደ ምክንያት ተነስቷል። የሎስቶን ለዓመታት ዝም ብሎ የነበረ ቮልካኖ ነው። በአሁን ሰዓት ግን አንዳንድ ቦታዎቹ ላይ ምልክት እየታየ ነው። እንዲሁም ታሪክ እንደሚያሳየው ከሆነ እሳተ ገሞሮች ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ የመንቃት ባህሪ ያላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከስመውም ይቀራሉ። There are situations around the world where volcanoes can come back to life after thousands of years of inactivity. And some volcanoes actually operate on much longer time scales. So if you think about Yellowstone in the US, the last eruption there was 70,000 years ago. But we do see signs at Yellowstone in that system underneath that there is still molten rock and there is potential for an eruption in future. በአፋር የፈነዳው እሳተ ገሞራ ትልቅ የተባለ መዘዝ ይዞ ሄዷል። ይሄ መዘዝን ስንመለከት የእሳተ ገሞራው ፍንዳታ ቀይ ባህርን አልፎ የመን፣ ኦማን፣ ፓኪስታን፣ ህንድ፣ ቻይናን ሙሉ በሙሉ አዳርሷቸዋል። እንዲሁም ይሄኛው ጭስ ግራጫ የሆነ ጥቃቅን ብናኝንም ጭምር ይዞ እየሄደ ነው። ሀገራትን እየተቆጣጠረ ነው። ከተሞች ያላቸው ብክለት ተጨማሪ ሌላ ብክለት ቶክሲክ የተባለ ኢንቫይሮንመንት እንዲይዙም እያደረጋቸው ነው። You see, volcanic ash and smoke is not like ordinary smoke. It does not dissipate politely. In this case, the ash contained tiny shards of volcanic glass, pulverized rocks, and specks of minerals. Together, they rose like a pillar. And then came the jet streams. The plume began to spread. From Ethiopia, it crossed the Red Sea.
then Yemen, then Oman, then Pakistan, and finally northern India. በአፋር ክልል አሁን ላይ የፈነዳው ቮልካኖ በዝምተኝነቱ የሚታወቅ ነበር። በአካባቢው ላይ ግን ትልልቅ አክቲቭ የተባሉ ቮልካኖች አሉ። ከ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉ አክቲቭ የተባሉ አሁንም በምድር ውስጥ ያሉትን የቀለጠ አለት ወደ ላይ የሚያወጡ ቮልካኖች አሉ። Volcano has been dormant for a very long time. It sits within a very active volcanic region. So the Uta Ale range, which this is part of, it's one volcano out of 6 in a 150 kilometer long kind of active axis. And so what we have in Ethiopia is a very active tectonic setting where you've got these big rigid plates of the earth pulling apart from each other, and the volcano that erupted sits right within that. የእሳተ ገሞራው ጭስ አውሮፕላኖች በሚሄዱበት የአየር ከፍታ ላይ ነው ያለው። ለዚሁም አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ ያንን አካባቢ መልቀቅ ይተበቅባቸዋል። እንዲሁም እሳተ ገሞራው ጭስ በጣም መርዛማ የሚባል ጭስ ነው። ፕሌኖቹን ሊጎዳቸው ይችላል። እንዲሁም የአየር ጥራቱን ይቀንሳል። የአየር ጥራቱ ደግሞ ከተቀነሰ የአውሮፕላኖቹ ሞተር በስርዓቱ መስራት ኦፕሬት ማድረግ አይችሉም። የኦክሲጅን ሴንሰሮቻቸው ሴንስ ማድረግ ስለማይችሉ በቂ የማቀጣጠልና እንዲሁም ግፊቱን የመቋቋም አቅም አይኖራቸውም። እንዲሁም የእይታም ችግርም ያጋጥማቸዋል። የፕሌን ፓይለቶቹ ጥርት ያለ ምስል ሊመለከቱ አይችሉም። ስለዚህ ሀገራት ፕሌኖቻቸውን ሙሉ በሙሉ ግራውንድ እያደረጉ ነው። But what it did affect were flights. High in the skies, this volcanic ash is a big problem. Airlines fly through the same altitudes where volcanic ash likes to settle. And this affects the planes. It melts inside engines, it scratches windshields, and it fools the sensors. Volcanic ash also contains toxic gases. They can enter the plane's ventilation system, which can lead to a drop in the cabin's air quality and cause respiratory troubles. በአፋር የተከሰተው የእሳተ ገሞራ ለዘመናት ዝም ብሎ የቆየ ነበረ። እሳተ ገሞራው ሲፈነዳ ጠፍቶ እንደነበረ የሚያምኑ ባለሙያዎች ሙሉ በሙሉ ተገርመዋል። እንዲሁም በረራ በአካባቢው ሙሉ በሙሉ ቆሞ ነበረ። ብናኙ መንደሮችን ሙሉ በሙሉ ጭጋጋማ አቧራ አለብሷቸው ነበር። The volcano in Ethiopia has erupted for the first time in almost 12,000 years, surprising experts who had believed it to be extinct. Local officials say there have been no casualties, but thick ash has covered nearby villages and forced the cancellations of flights in the area. በአፋር ያጋጠመው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ያልተጠበቀና ያልተለመደ ነበረ። ፍንዳታው በአካባቢው ከዚህ ቀደም የሚታወቀው የውስጠኛውን ክፍል ሙሉ በሙሉ እያቀለጠ ወደ ውጪ የሚጋግር ነበር። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ስሪቱ የተለየ ሆኗል። ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ጭስም እንዲሁም ብናኞችንም ጭምር ይዞ ነው ከፍተኛ ቦታ ላይ ይዟቸው እየወጣ ያለው። ይሄ ማለት በአካባቢው ላይ ሙሉ በሙሉ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነው። The eruptions at that point that happened in July this year were only about 2 kilometers away from this volcanic center. And so what it's believed is then that this may have been an injection of magma that moved from that volcano to the other volcano. And that's might be of kind of given this new molten rock that fueled this volcanic eruption. But if I can just say one thing that's very unexpected though, is to have this explosive volcanic eruption. So these types of volcanoes, from the type of volcano and the type of molten rock it is, they usually produce these oozing lava flows that can flow, quite gently away from the volcanic crater. ከኢትዮጵያ የተነሳው የእሳተ ገሞራ ጭስ ህንድን ከ11 በላይ በረራዎችን እንድታቋርጥ አድርጓታል። እንዲሁም ዓለም አቀፍ በረራዎችም አቅጣጫቸውን እንዲቀይሩ አስገድዷቸዋል። ከዚህ በፊት በአይስላንድ የተከሰተው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ለአውሮፓ አየር ሙሉ በሙሉ መዘጋት ምክንያት ሆኗል። በአውሮፓ ምድር ላይ አንድም ፕሌን ማለፍ አልቻለም ነበረ። እንዲሁም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተሳፋሪዎች ተስተጓጉለዋል። እንዲሁም ከ100,000 በላይ በረራዎችም ተቋርጧል። ብዙ አየር ማረፊያዎች ከስራ ውጪም ሆነው ነበር። So while the people may not have noticed it, the volcano in Ethiopia was a big problem for planes in India. There was a flurry of flight cancellations. Air India cancelled 11 flights, so did Indigo and Akasa. International carriers were rerouted. Flights to West Asian destinations were the worst hit. And this is not the first time something like this is happening. It has happened before. In the year 2010, a volcanic eruption in Iceland caused a shutdown in the European airspace.
There were unprecedented closures. More than 300 airports were closed. 100,000 flights were grounded and millions of passengers were affected. በአፋር የተከሰተው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የአፋርን በረሃ ጸጥታ ሙሉ በሙሉ ሰብሮታል። በምሽት ሰማዩ ቀይና ወርቃማ እይታ እንዲይዝ አድርጎታል። ታላቅ እንቅልፍ ላይ የነበሩ አንዳንድ ቮልካኖችም አሁን ሲምተም ማሳየት ጀምረዋል። ባለፉት 30 ቀናት ኢንዶኔዥያ ከ6.4 የሚደርስ የመሬት መንቀጥቀጥንም አስተናግዳ ነበር። የመሬት መንቀጥቀጥና ቮልካኑ ብዙ ጊዜ ባይሆንም አብዛኛውን ጊዜ ተያያዥነት አላቸው። A roar breaks the silence of Ethiopia's highlands. After 12,000 silent years, Mount Haile Gubi explodes into life. Molten rock sweeps into the desert night, painting the sky in red and gold. Scientists scramble to understand why this ancient volcano suddenly stirred from its prehistoric sleep. Thousands of miles away, Indonesia, home to more than 100 active volcanoes, is glowing again. In the last 30 days, Indonesia recorded 1,400 quakes of magnitude up to 6.4. በ1989 አላስካ በእሳተ ገሞራ ምክንያት የቦይንግ አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ ሞተራቸው ችግር አጋጥሞት ነበር። አውሮፕላኖቹንም በሰላም ማሳረፍ ተችሏል። በ1982ም ኢንዶኔዥያ በእሳተ ገሞራ አመድ የተነሳ ሙሉ በሙሉ ፕሌኖች ስራቸው መስራት አቅቷቸዋል። አንዳንዶቹ ሞተሮች ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪም ሆነዋል። In 1989, there was volcanic ash in Alaska. A Boeing plane flew through it. All 4 engines of the plane failed. They tried to restart it multiple times. Thankfully, they could make the plane land safely. A similar incident took place in 1982. This was in Indonesia. A Boeing plane flew through volcanic ash in Indonesia. Again, all 4 engines of the aircraft shut down. ሳይንቲስቶች ስለ ክስተቱ እየተናገሩ ነው። ብዙ የምንማረው ነገር አለ ያሉ ነው። እንዲሁም እሳተ ገሞራዎቹ ባህሪያቸውን ለመረዳት ቦታው ላይ ተከታታይ ጥናት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። በአውስትራሊያም ሊነሳ የሚችሉ አንዳንድ የቮልካኖ ኢረፕሽኖች እንዳሉ መረጃዎች እየጠቀሙ ነው። እንዲሁም በዛ አካባቢ ላይ ካሁኑ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባልም እያሉ ነው። Obviously, that we need to keep an eye on a lot of volcanoes, the ones that aren't particularly active on very frequent basis, and that we need to do more research to be able to document those histories and really understand the behaviour of a volcano. And I think it's also a reminder that even for Australia, you could be impacted, like the ash cloud moved over eastwards over India, caused flight disruption in India, it moved across to China. It's also a reminder that even in Australia, we could be subject to impact like we were with some of the previous volcanic eruptions, to volcanic ash movements. በአፋር ክልል የፈነዳው እሳተ ገሞራ ከ14 ኪሎ ሜትር በላይ ወደ ሰማይ ተወንጭፏል። እንዲሁም ፍንዳታው ጭስ ከ65617 በላይ የሚሰፋ ቦታንም ይዟል ተብሏል። ይህ ማለት በጣም ግዙፍ የተባለ Specifically at the Haile Gubi volcano, which until now did not have a single known historical eruption. A powerful explosion occurred as molten rock broke through the surface, giving way to a towering and continuous eruption plume that reached upwards to a height of 14 kilometers or approximately 46,000 feet. Yet, as this eruption plume drifted to the east, it expanded in size to cover an area the size of Portugal, causing the eruption plume in spots to rise even higher to as much as 20 kilometers or about 65,600 feet. በአፋር ክልል ያጋጠመው የእሳተ ገሞራ ጭስ በሳተላይት የሚታይ ነበረ። ህንድ ኒው ዴሊ ሙሉ በሙሉ ወሯታል። ህንድ ከዚህ በፊት በኒው ዴሊ ከፍተኛ የተባለ አየሯ የተበከለ ነበር። አሁን ይሄኛው ጭጋጋማ መርዛማው ጭስ ሲታከልበት አካባቢውን ወደ ከፋ መርዛማ አየር ቀይሮታል። እንዲሁም ግራጫው ጭስ ሙሉ በሙሉ ኒው ዴሊን አልብሷታል እንደ ብርድ ልብስ። No one woke up to find their cars covered in grey dust. Instead, the arrival was subtle. The kind of phenomenon that only satellites can see. A thin haze at a very high altitude. And Delhi is already used to bad air. It has consistently had high AQI for weeks. So by the time this plume approached, Delhi's air was already toxic. ሳይንቲስቶች መደብ አውጥተውለታል። በአፋር ክልል ላጋጠመው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አሁን ላይ እንዳሉት ከሆነ
ሙሉ በሙሉ አክቲቭ የተባለ ቮልካኖ ሆኗል ብለዋል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ከዚህ በኋላ ቮልካኖ ሊቀንስም ሊጨምርም ይችላል፣ ግን ከዚህ በኋላ አክቲቭ ሆኖ ለተወሰነ ጊዜዎች ይቆያል ብለዋል። From a volcanological point of view, yes, it will be classified as active now. So how we generally classify, and it is a bit arbitrary, is that if a volcano has had an eruption in the last, it's about 11,000 years, and we think there might be another eruption in future, then we classify it as active. And clearly now this one sits, it's had an eruption as of this week, so it's definitely on the active list now. ዓለምን ከምናቃት በላይ ውስብስብ ነች። በኢትዮጵያ የተነሳው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ጭስ ከ7000 ኪሎ ሜትሮችን በላይ አልፎ በረራም እንዲያቋርጥ አድርጓል። ከተሞችን ሙሉ በሙሉ በጭጋጋማ አየርም በክሏቸዋል። እንዲሁም ድንበር የማያቋርጠው ድንበር የማይዘው ጭስም አጋጥሟል። ይህ ማለት በሰው ልጅ ታሪኮች ውስጥ እንደዚህ አይነት ትልቅ የተባለ የቮልካኖ ፍንዳታ አጋጥሞ ያቅም። But this incident is a reminder that our world is deeply interconnected in ways we fail to imagine. One volcano wakes up in Ethiopia and 7,000 kilometers away, Delhi cancels flights. That's also the new climate reality. Borders don't mean much to the sky. For now, the ash is leaving. It is moving towards China. Delhi can go back to its scheduled programming. You don't have to worry about the volcano. Your problem is Delhi's air, and it's not getting better. ሳይንቲስቶች እንዳሉት ከሆነ አስደናቂ ቢሆንም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታዩ ምልክቶች የተሳሰሩ ላይሆኑ ይችላሉ ብለው ይገምታሉ። ግን እረፍት አልባው የምድር ውስጥ እንቅስቃሴ ንብርብር አለቶች አሁንም እየተሳሳቡም እየተገፋፉም ነው። አሁን ከቢሊየን ዓመታት በኋላ የምድርን ቅርጽ ፎርም እንዳደረጉ አሁንም ሌላ የምድር ቅርጽ ፎርም ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። Experts warn that these eruptions, though dramatic, are not linked. Earth's crust is a restless, shifting skin powered by heat and pressure deep below. Each volcano moves to its own rhythm, guided by tectonic forces that have shaped the planet for 4 billion years. For now, there's no sign of a global chain reaction, just a sharp reminder that beneath our feet lies a world still alive, unpredictable, and endlessly powerful. የሐሳብ ዴሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።